زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا دل کرتا ہے آرکیسٹرا میں چلے جاتے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے پب جی کھیلنے لگتے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے فری فائر کھیلنے لگتے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے عیاشیوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے آج دنیا کی محفلوں میں جاتے ہیں, آج اپنی دل کی سنتے ہیں. لیکن رب فرما رہا ہے میرے بندے دنیا میں سب سے خوبصورت تجھے بنا کر کے بھیجا ہے, اپنے مرضی سے زندگی نہ جی لینا, اپنے دل کے کہنے کے مطابق دنیا کی عیاشیوں میں نہ کھو جانا. میں نے کہا مولا پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن اٹھا کر کے دیکھ لے. اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو, گھروں میں کامیابی چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو تیرا بیٹا کامیاب ہو جائے, اگر چاہتے ہو تیری بیٹیاں کامیاب ہو جائے, اگر چاہتے ہو تیری بیوی کامیاب ہو جائے, اگر چاہتے ہو ہمارا معاشرہ کامیاب ہو جائے, اگر چاہتے ہو ہمارا علاقہ کامیاب ہو جائے, اللہ فرما رہا ہے کامیابی دل کے کہنے کے مطابق کرو گے تو کامیابی نہیں ملے گی, اپنی مرضی کے مطابق کرو گے کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی کس میں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن دیکھ, دنیا کی سب سے بڑی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو تجھے کھانا کیسے کھانا ہے مصطفیٰ کو دیکھ, چلنا کیسے ہے مصطفیٰ کو دیکھ, بیٹھنا کیسے ہے مصطفیٰ کو دیکھ, سونا کیسے ہے مصطفیٰ کو دیکھ, بھائیوں سے پیار کیسے کرنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ, زندگی کیسے گزارنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ, شادی کیسے کرنی ہے مصطفیٰ کو دیکھ, ماں باپ سے پیار کیسے کرنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ. رب فرما رہا ہے اگر مصطفیٰ کی آئیڈیل کے مطابق زندگی گزار کر کے جاؤ گے تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, مرنے کے بعد آخرت بھی بہتر ہو جائے گا. اللہ فرما رہا ہے میرے بندے میرے مرضی کے مطابق جی لے, اپنے مرضی کے مطابق نہ جی لینا, اپنے دل کے مطابق نہ جی لینا, اس لیے کہ ہمارا دل کبھی اچھا نہیں کہتا ہے. اور جتنے لوگ بھی حاضر ہوئے ہیں محبوب کی محفل میں بیٹھے ہیں, سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اس دور میں آپ تمامی حضرات بیٹھے ہیں, سر شام سے لے کر نبی کی نعتیں نبی کی باتیں سن رہے تھے. سب سے پہلے آپ کے خطیب امام صاحب قبلہ سے آپ نے قرآن مجید کی مقدس آیت کریمہ, خطاب, تقریر, نعت نبی آپ نے سماعت کیا. بعد ایک عظیم سخنور شہنشاہ ترنم بلبل سیوان بھائی محترم زبیر سیوانی صاحب قبلہ کو آپ نے سماعت کیا. فقیر کی تھوڑی دیر حاضری ہوئی ہے, تھوڑی دیر آپ سماعت کر لیں. انشاءاللہ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا. اگر آپ کا میں مزاج ماحول دیکھوں گا آپ سن کس طریقے سے رہے. بہت لوگ مجھے پہچانتے ہوں گے یوٹیوب فیس بک کے ذریعے, جو نوجوان جو چچا ہمیں پہچانتے ہیں. میں سب کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں, اللہ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. تھوڑی دیر میں بات کر جاؤں بھائی قیوم بھائی کی محبت ہے, اس سے پہلے آپ جھوم کر درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم والہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک شعر پڑھتا ہوں, میں ترنم سے تو نہیں پڑھوں گا لیکن جو شاعری مشہور زمانہ ہے نا, جو زمانے میں مشہور ہے اکثر وہی شاعری کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اور الحمدللہ لوگ شاعروں سے فرمائش کرتے ہیں نعت کی, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ مجھ سے تقریر کی بھی فرمائش کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کے مزاج اور ماحول کے مطابق گفتگو کروں گا, کیونکہ یہ شادی خانہ آبادی ہے اور شادی کے حوالے سے ہی انشاءاللہ ہماری باتیں ہوں گی. ہماری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے, شادی سے پہلے کی زندگی کیا ہے, شادی ہمیں کیسے کرنی چاہیے, شادی کے بعد کی زندگی کیا ہونی چاہیے. انہی دو چار باتوں میں ہماری گفتگو انشاءاللہ آدھے گھنٹے کی ختم ہو جائے گی. ایک شعر میں آپ کے مزاج کے اکارڈنگ پڑھنا چاہتا ہوں. ایک شعر ہے کہ مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ, مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ, ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ. مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ, ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ. اور خالق کائنات نے یہ دنیا بنا کر کہا میں نے دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ. خالق کائنات نے یہ دنیا بنا کر کہا, خالق کائنات نے یہ دنیا بنا کر کہا میں نے دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ. اور ایک شعر, یہ جو شادی کر رہے ہیں, شادیوں کا ہم لطف لے رہے ہیں, ہماری کوئی اوقات نہ تھی کہ ہم شادی کر کے کسی غیر لڑکی کو اپنے گھر میں لا کر کے اپنا تابع بنا لیں. یہ کمال ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے. ہاں, یہ ان کی سنتوں کی برکت ہے. تو میں نے کہا تھا
بیویوں اور بیٹیوں کے حالات دیکھ کر کے خنکنے والی ان چوڑیوں کا کیا ہوتا، خنکنے والی ان چوڑیوں کا کیا ہوتا، لگی ہاتھ کی مہندیوں کا کیا ہوتا۔ میری شاعری جو ہو رہی ہے نا انشاءاللہ اسی شاعری کے مطابق میری گفتگو ہوگی۔ اس شاعری کو آپ صرف 4 مصرع نہ سمجھیں گے، اس شاعری کو آپ مکمل تقریر سمجھیں گے۔ 4 مصرے کی شاعری ہے، 4 لائن ہے، اس 4 لائن میں آپ گھنٹوں کی تقریر آپ سن سکتے ہیں۔ ایک شعر ہے کہ خنکنے والی ان چوڑیوں کا کیا ہوتا، لگی ہاتھ کی مہندیوں کا کیا ہوتا، اگر حضور نہ آتے اس روئے زمین پر سوچ ہماری قوم کی بیٹیوں کا کیا ہوتا، اگر حضور نہ آتے اس روئے زمین پر سوچ ہماری قوم کی بیٹیوں کا کیا ہوتا۔ اور ایک شعر ہے کہ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے۔ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے، اور دلہن مہکتی ہے آج بھی سسرال میں، اب بھی میرے نبی کا پسینہ کام کرتا ہے۔ دلہن مہکتی ہے آج بھی سسرال میں، دلہن مہکتی ہے آج بھی سسرال میں، اب بھی میرے نبی کا پسینہ کام کرتا ہے۔ میں شاعری میں زیادہ وقت نہ لے لوں چونکہ شاعری کی فرمائش ہوتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کو شاعری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ سبھی لوگ بیٹھے ہیں، کچھ چچا لوگ بیٹھے ہیں، کچھ جوان بیٹھے ہیں، سب کی جوانی کو سلامت رکھے۔ میں کہتا ہوں کہ حقیقت سامنے آ کر کہانی چھین لیتی ہے، خطا انسان کی آنکھوں سے پانی چھین لیتی ہے، بری صحبت سے ہمیشہ بچنے کا فکر کر پیارے، یہ اکثر نوجوانوں کی جوانی چھین لیتی ہے۔ میری باتیں اکثر نوجوانوں سے ہوتی ہے، کچھ جوانوں کی سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں۔ میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ برا مت مانیے گا، میں اتنا حالانکہ ٹوپی کوئی لگانا فرض واجب نہیں ہے نا، بغیر ٹوپی کی جب نماز ہو سکتی ہے تو میلاد کیوں نہیں ہو سکتی ہے نا، لیکن ایک فرق ہونا چاہیے، ایک امتیاز ہونا چاہیے کہ دنیا کی محفلیں اور ہوتی ہے اور نبی کی محفلیں اور ہوتی ہے، فرق ہونا چاہیے۔ آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ محبتوں کا کیندر ہے، یہاں نبی کی محفل کی برکتیں یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم سبھی لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، ایک ساتھ سب کو یہ خوبصورت محفل ہے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ ورنہ آج اس پرفتن دور میں، جس دور میں ایک بیٹا باپ کا نہیں ہو رہا ہے، ایک بیٹی ماں کی نہیں ہو رہی ہے، ایک بھائی کا نہیں ہو رہا ہے، آج گھروں میں اتفاق ہے، باپ بیٹے میں نفرت ہے، ماں بیٹیوں میں نفرت ہے، بھائی سے آپس میں دوستی محبت نہیں ہے، لیکن یہ جلسہ نبی کی محفلوں کی برکتیں ہوتی ہے کہ اس میں باپ کو بھی بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اور اس کے بیٹے کو بھی بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ نبی کی محفل ہے چونکہ ساتھ میں برکتیں ہیں، ورنہ گھروں کے حالات دیکھیں آپ، پہلے کا سسٹم تھا، پہلے کا دور تھا، آج شادیوں کے بعد بھی ہمارے گھروں میں وہ برکتیں نہیں رہ جاتی ہیں، جبکہ محبوب کے یار غار اور یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس غریبی ہو، کنگال ہو، اگر بے روزگار ہو، فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح کرا دو، اس کے نکاح کے برکتوں سے اللہ اسے مالدار بنا دے گا۔ لیکن ہماری نیتیں کہیں چلی گئی ہے، آج ہماری شادی کیسے ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں بات کروں گا۔ آج میں نے آیت کریمہ پڑھا، اللہ کے محبوب کے حدیث پاک کا ٹکڑا بھی پڑھا، اور سب سے پہلے میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، لوگوں میں نے تمہارے لیے اپنے محبوب کی زندگی کو نمونہ عمل بنا دیا ہے، نمونہ عمل بنا دیا اپنے محبوب کی زندگی کو۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں نقل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، بھیج کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اگر دنیا میں تم فوقیت چاہتے ہو تو میرے محبوب کی نقل کر لو، محبوب جس طریقے سے زندگی گزارے ہیں اس طریقے سے جی کر کے چلے جاؤ، تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، مرنے کے بعد آخرت بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو محبوب کی زندگی کو نمونہ عمل رب نے بنایا، وہی محبوب اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، تھوڑی دیر مونڈ بنائیں گے تو میری بات ہو جائے گی۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا،
अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अगर अल्लाह चाहता तो हमें बंदर बना देता, अगर अल्लाह चाहता तो हमें जानवर बना देता, अगर अल्लाह चाहता तो हमें चौपाया बना देता, अगर अल्लाह चाहता तो हमें रेंगने वाले कीड़े बना देता। हम रब को कुछ नहीं कर पाते, लेकिन रब का करोड़ों एहसान है, अल्लाह ने हमें अक्ल दिया है, हमें दिमाग दिया है, हमें देखने के लिए आंखें दी है, हमें पहचान करने के लिए रब ने बताया है। मेरे बंदे 18,000 कमोबेश मैंने मखलूक बनाया है, 18,000 में रब फरमा रहा है, उसमें चौपाए जानवर भी है, उसमें बैल भी है, उसमें भैंस भी है। हाँ, 18,000 कमोबेश मखलूक में रेंगने वाले कीड़े भी है, तैरने वाली मछलियां भी है, सुराखों की चींटियां भी है, हवाओं में उड़ने वाली चिड़िया भी है। रब फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदे अपने मुकद्दर पे फक्र कर, अपने मुकद्दर पे कुर्बान जा। मैंने 18,000 कमोबेश मखलूक को बनाया, तुझे मछली से भी अच्छा बनाया है, चींटी से भी अच्छा बनाया है, चिड़िया से भी अच्छा बनाया है, जानवरों से भी अच्छा बनाया है। मैंने तुझे जंगली परिंदों से भी अच्छा बनाया है। मैंने कहा मौला आखिर इंसान को इतना खूबसूरत क्यों बनाया है, इंसान इतना खूबसूरत क्यों है? अल्लाह फरमाता है इसलिए कि इंसानों के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लुथड़ा है जिसे दिल कहा जाता है। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने बंदों को दिल दिया है और 18,000 कमोबेश मखलूक में सबसे खूबसूरत बनाया तो इंसान को बनाया है। आज अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाए, रब हमें सबसे अच्छा बनाया है, हमें सबसे खूबसूरत बनाया है, हमें ब्यूटीफुल बनाया है। लेकिन आज हमें रब की बात सुनने की फुर्सत नहीं है, आज उसकी महबूब से मोहब्बत करने का टाइम नहीं है, आज उसकी महबूब की महफिल में बैठने का वक्त नहीं है, आज उसकी मोहब्बतों में हमें कैद होने के लिए फुर्सत नहीं है। अरे किसकी मोहब्बत में साहिब? रब फरमा रहा है अगर कामयाबी चाहते हो इंसानों सबसे खूबसूरत मैंने तुझे बनाया है, बना करके रब ने छोड़ा नहीं है, अपने मर्जी से जिंदगी गुजार लो। रब नहीं कह रहा है मेरे बंदो मैंने जिंदगी दे दी है अब अपनी मर्जी से जी लो, अब जिस तरीके से दिल करे अपने दिल के मुताबिक जी लो। हम अपने दिल के मुताबिक आज जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा दिल करता है ऑर्केस्ट्रा में चले जाते हैं, हमारा दिल करता है पबजी खेलने लगते हैं, हमारा दिल करता है फ्री फायर खेलने लगते हैं, हमारा दिल करता है अय्याशियों के अड्डों पे जाते हैं, हमारा दिल करता है आज दुनिया की महफिलों में जाते हैं, आज अपनी दिल की सुनते हैं। लेकिन रब फरमा रहा है मेरे बंदे दुनिया में सबसे खूबसूरत तुझे बना करके भेजा है, अपने मर्जी से जिंदगी ना जी लेना, अपने दिल के कहने के मुताबिक दुनिया की अय्याशियों में ना खो जाना। मैंने कहा मौला फिर करना क्या है? अल्लाह फरमा रहा है कुरान उठा करके देख ले, अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो, घरों में कामयाबी चाहते हो, अगर चाहते हो तेरा बेटा कामयाब हो जाए, अगर चाहते हो तेरी बेटियां कामयाब हो जाए, अगर चाहते हो तेरी बीवी कामयाब हो जाए, अगर चाहते हो हमारा मुआशरा कामयाब हो जाए, अगर चाहते हो हमारा इलाका कामयाब हो जाए, अल्लाह फरमा रहा है कामयाबी दिल के कहने के मुताबिक करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, अपनी मर्जी के मुताबिक करोगे कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी किसमें है? अल्लाह फरमा रहा है कुरान देख, दुनिया की सबसे बड़ी किताब को कुरान कहा जाता है। अल्लाह फरमा रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो तुझे खाना कैसे खाना है मुस्तफा को देख, चलना कैसे है मुस्तफा को देख, बैठना कैसे है मुस्तफा को देख, सोना कैसे है मुस्तफा को देख, भाइयों से प्यार कैसे करना है मुस्तफा को देख, जिंदगी कैसे गुजारना है मुस्तफा को देख, शादी कैसे करनी है मुस्तफा को देख, माँ बाप से प्यार कैसे करना है मुस्तफा को देख। रब फरमा रहा है अगर मुस्तफा के आइडियल के मुताबिक जिंदगी गुजार करके जाओगे तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, मरने के बाद आखिरत भी बेहतर हो जाएगा। अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदे मेरे मर्जी के मुताबिक जी ले, अपने मर्जी के मुताबिक ना जी लेना, अपने दिल के मुताबिक ना जी लेना, इसलिए कि हमारा दिल कभी अच्छा नहीं कहता है। हम अपने मर्जी के मुताबिक चलते हैं, अपने दिल के मुताबिक करते हैं। आज अपने मुआशरे की शादियों पे भी नजर डाले ना, आज शादियों में अल्लाह के महबूब ने फरमाया लोगों निकाह करना मेरी सुन्नत है। हाँ साहिब अल्लाह के महबूब फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है, लेकिन मुस्तफा की सुन्नत क्या है? हमें शादियों में कौन सा काम करेंगे तो सुन्नत होगा और कौन सा काम करेंगे तो सुन्नत का खिलाफ होगा। हमने कुछ नहीं देखा साहिब, हमारा दिल किया शादियों में डीजे बांध दिया, हमारा दिल किया शादियों में ऑर्केस्ट्रा की महफिलें आबाद कर दिया, हमारा दिल किया शादियों में डीजे बजाकर अपने बच्चों को नचवाया है, हमारा दिल किया शादियों में अपनी बेटियों को नचवा रहे हैं। साहिब मैं कहना चाहूंगा अपने मुआशरे पे जरा नजर डाल। आज कहते हैं मेरा बेटा बेवफा हो गया है, मेरी बिटिया नालायक हो गई है, आज कहते हैं घर तबाह हो गया है, आज कहते हैं मुआशरा तबाह हो गया है। तबाही क्यों आती है साहिब? हमारी करतूत की वजह से हमारा मुआशरा तबाह होता है, हमारी अमाल की वजह से हमारा घर बर्बाद होता है, हमारा किरदार की वजह से हमारा घर आबाद होता है। आज घरों की हालात देख साहिब, एक बेटा मोबाइल, एक बाप
बाप मोबाइल चला रहा है, बेटे को बैठा करके भी दिखा रहा है। एक माँ घरों के अंदर सीरियल चला रही है, बेटियों को दिखा रही है। और आज हम चाहते हैं घरों में इनकलाब हो जाए, आज चाहते हैं घरों में बरकतें हो जाए, आज हम चाहते हैं मुआशरों में बरकतें हो जाए। बरकतें इस तरह नहीं होती है। काश अपने बेटों को बैठाकर कभी मोबाइल ना सिखाया होता, अपनी बेटियों को सीरियल ना दिखाया होता, अपने बेटे को बैठाकर बताता, मेरे बेटे देख ले जिंदगी में आने का मकसद क्या है। तेरे महबूब को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। उनके यारों की जिंदगी देख, उनके अबू बकर की जिंदगी देख, उमर की जिंदगी देख, उस्मान की जिंदगी देख, अली की जिंदगी देख, हुसैन की जिंदगी देख। अपने बेटे को बैठा करके बताना, बेटे अरे दुनिया में जान चली जाए मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं जाना चाहिए। अपने बेटे को दौलत का नशा तो दिया है, अपने बेटे को जमीन का नशा तो दिया है, अपने बेटे को मोबाइल का नशा तो दिया है, अपने बेटे को अय्याशी का अड्डा की नशा तो दिया है, अपने बेटे को शराब का नशा तो दिया है। अगर नहीं दिया तो मुस्तफा का प्यार का नशा नहीं दिया है, अगर नहीं दिया तो सहाबा इकराम का किरदार का नशा नहीं दिया है, अगर नहीं दिया तो वलियों की मोहब्बत का नशा नहीं दिया है। खुदा की कसम अपने बेटे को बैठा करके बता, बेटे देख ले सहाबा इकराम की जिंदगी देख। अरे उनका दिल करता था बुराइयों के तरफ जाने के लिए, वो कहते थे मैं बुराइयों की तरफ नहीं जाऊंगा। अरे ये जान जा सकती है मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता है, इसलिए कि जान दे दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हो सका। अल्लाह जिंदाबाद। हाँ सही, आज हमें कोई कदर नहीं। महबूब की महफिल यहाँ होती रहती है, जिक्र रसूल है, इसमें कितने लोग हैं। अभी ये वक्त होगा इस दौर में, आज जितने लोग बैठे मैं सबके मुबारकबादी दे रहा हूँ, सबका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और सब पे रब का करम है, अपनी मर्जी से कोई महफिल में नहीं बैठता है। हाँ, कोई अपने मर्जी से यहाँ नहीं आता है, वही आता है जिस पे अल्लाह और उसके रसूल का करम होता है। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिसे सरकार बुलाते हैं। कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है। आज ये वक्त है, इस दौर में आप बैठ करके सुन रहे हैं। आप जानते हैं मौलवी अपने घर की बात नहीं कर रहा है, आप खूब जानते हैं मौलवी अपने बाप का जिक्र नहीं कर रहा है, आप खूब समझ रहे हैं मौलवी अपनी माँ की तारीफें नहीं कर रहा है, आप खूब समझ रहे हैं मौलवी किसी दुनिया की नेता का तज़किरा नहीं कर रहा है, आप खूब जानते हैं मौलवी किसी प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा है। इसलिए कि दुनिया के सबसे प्रोफेसर से आला मेरा मुस्तफा है, सब डॉक्टरों से आला मेरा मुस्तफा है, हमारे बाप से भी आला मेरा मुस्तफा है, हमारी माओ से भी आला मेरा मुस्तफा है। इसलिए कि सारी चीजें मिली है उस पैगंबर के सदके में। अगर हमारा बाप सलामत है मुस्तफा के सदके में है, अगर माँ सलामत है मुस्तफा के सदके में है। अगर आज अपने वक्त का कोई इंजीनियर होगा ये मुस्तफा का सदका है, अगर कोई डॉक्टर होगा ये मुस्तफा का सदका है, अगर वक्त का मालदार होगा ये मुस्तफा का सदका है, अगर कोई जमींदार होगा ये मुस्तफा का सदका है। तो फिर दूसरे की बातें क्यों होगी, यहाँ उसकी बातें होगी जिसके बारे में बरेली से आवाज आती है कि वो जो न थे तो कुछ न था, अरे वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हाँ, यहाँ उसकी बातें होगी तो सबकी बातें हो जाएगी, है ना। मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। आज शादियों का हम लुत्फ ले रहे हैं। आज अगर शादी हम कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे जवानों को, ये जवानों से मैं अक्सर मुखातिब करता हूँ। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने इससे इनकार कर दिया वो मुझ में से नहीं है। अल्लाह के महबूब ने कहा लोगों निकाह मेरी सुन्नत है, सब कोई शादी करता है, निकाह सब कोई करता है। मुकद्दर की बात है, कल एक बाप का हसरत पूरी होने वाली है, एक माँ की ख्वाहिश कल पूरी होने वाली है। बाप जानते हैं बड़ी मेहनतों के साथ एक बेटा तैयार करता है, बड़ी मेहनतों के साथ एक माँ बाप अपने बेटे को पालते हैं। लेकिन ये बेटे हमारे जवान होने के बाद अगर माँ बाप से भटक जा रहे हैं ना, तो इसका रीजन ये है कि हमने बेटों को दीनदार नहीं बनाया है, मुस्तफा का किरदार नहीं सिखाया है। आज बापों से कहूंगा अपने बेटे को मुस्तफा का प्यार सिखा दे। अगर मुस्तफा का प्यार सिखा देंगे ना, कभी बाप का गद्दार नहीं होगा, जवान होकर के भी बाप का रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए कि जो महबूब का आशिक हो जाता है ना, वो मदीने वाले मुस्तफा का भी वफादार होता है, इधर बाप का भी वफादार हो जाता है। हाँ, अगर हमने दुनिया के अय्याशियों में छोड़ दिया अपने बेटे को, तो फिर भूल जाए कि आपका बेटा आप शादी के बाद आपको रिस्पेक्ट करेगा। शादी से पहले तो बाप को बड़ी मानता है। साहिब जानते हो जवानों, सुनो मेरी थोड़ी देर बाद। हाँ, एक बाप हसरतें करता है, अल्लाह काश मुझे बेटा दे देता। हाँ साहिब, आज तो बेटी कोई पैदा करना नहीं चाहता है ना, लेकिन मुकद्दर वाला वो बाप होता है जिसके मुकद्दर में अल्लाह बेटी देता है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। आज जिस
गुनहगार बाप के घर में अगर बेटी पैदा हो जाती है, गुनहगार बाप के लिए रहमत होती है, लेकिन बेटे रब की नेमत होते हैं। हाँ, अगर बेटे तेरे पास नहीं है, रब से दुआएं मांगो, मैं मना नहीं करता, अल्लाह कोई औलाद दे दे। आपने देखा होगा किसी की शादी के 10 साल हो गए, आज तक कोई औलाद नहीं हुई है, किसी के शादी के 5 साल हो गए, आज तक कोई औलादे नहीं हुई है। वो बाप दर-दर की ठोकरें खा रहा है। क्यों जवानों, तेरे लिए ठोकरें खा रहा है कि काश मेरे पास कोई औलाद हो जाता, मेरे पास कोई बेटा हो जाता। रब ने उसकी दुआएं कबूल की है, 10 साल के बाद एक बेटा अता करता है, एक बेटा देता है। अब 10 साल के बाद जिस बाप को बेटा मिलता हो, सोचना वो बाप कितना अपने मुकद्दर पे फख्र कर रहा होगा। वो बाप दुआएं करता है, अल्लाह तेरा करम है, तेरा शुक्र है मुझे बेटा अता किया है। बड़ी मोहब्बतों के साथ पालता है, अपने बेटे को बड़ी हसरतों के साथ पालता है, हर ख्वाहिश को पूरा करता है। अगर वक्त के नजाकत को देखते हुए अगर बुढ़ापे में आ जाता है बाप, फिर भी ओवर ड्यूटियां करता है, दूसरों की फैक्ट्री में काम करता है, बड़ा खुश होकर के आज दूसरों का बोझ उठाता है, जिसके हाथों से ताकत खत्म हो जाती है, पैरों से चलने की ताकत खत्म हो जाती है, सर से बोझ उठाने की ताकत खत्म हो जाती है। फिर भी आज परदेशों में जाकर के देख, एक बूढ़ा बाप दूसरों की फैक्ट्री में काम कर रहा है, दूसरों का बोझ उठा रहा है। मैंने कहा बुजुर्ग, आपके हाथ से ताकत खत्म हो गई है, आखिर ओवर ड्यूटी क्यों कर रहा है? आज भी दूसरों के फैक्ट्री में क्या वजह है कि काम कर रहे हो? आज तेरी पैरों से ताकत खत्म हो गई है, लेकिन आज भी तू दूसरों का बोझ उठा रहा है। एक बाप कहेगा, जानते हो मेरे 10 साल में अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता किया है, मैं बेटे की खुशी के खातिर मैं अपने घर से, मैं अपनी सैलरी से घर का कारोबार चलाता हूँ, लेकिन ओवर ड्यूटी इसलिए करता हूँ कि मेरा इकलौता बेटा है, मेरा बेटा अच्छा जूता पहन ले, मेरा बेटा अच्छा कपड़ा पहन ले, मेरे बेटे का हुस्न खराब ना हो जाए, मेरे बेटे का लिबास खराब ना हो जाए, मेरे बेटे के पैरों में टूटी चप्पल ना रह जाए। एक बाप मेहनत करता है ताकि बेटे के पैरों में अच्छा जूता हो जाए, बेटे के बदन पे अच्छा कपड़ा हो जाए, मेरा बेटा खुशियों के साथ जिए। ये बाप की हसरतें होती है साहिब। बुढ़ापे में बेटे की जिंदगी की खातिर ओवर ड्यूटियां कर रहा है, एक बाप मेहनत कर रहा है। और आगे आजा जनाब, जब बेटे की उम्र बढ़ जाती है, बाप अच्छा तालीम देता है, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है, उसे पढ़ाता है, कोई डॉक्टर बनाता है, कोई प्रोफेसर बनाता है, कोई इंजीनियर बनाता है, कोई कलेक्टर बनाता है। हाँ साहिब, बाप की शुरू से लेकर जवानी तक मेहनतों का समरा है। कोई 5 लाख लगा